So guys, tapos na yung road test ni Maricel. Tanaw na to. Ay, murag lain manglaktan guys, lain wag naong. Murag bagsak. Bagsak manglaktan eh. Tanaw na to guys. Ay guys, today samahan natin si Maricel. Yan, mag road test siya ngayon. So this is our second time na mag road test. Tapos winter na. Tingnan natin kung papasa na ba si Maricel. So punta tayo dun sa One Stop Shop. Ayan guys, pupunta na kami sa One Stop Shop. Si Maricel na yung mag-drive papunta doon. So tara. So yun guys, dito na tayo sa One Stop Shop. Ayan o, One Stop Shop. Ayan. So hanap lang tayo ng parking. Ayan. Dito may parking dito. So ayan guys, naka tayo, naka-park na. Ayan si Maricel. Road test na siya. So yan guys, pasok na si Maricel. Magpa-registered na siya sa kanyang road test. So tingnan yung insurance, registration ng car mo. So yan guys, One Stop Shop. Let's go, One Stop Shop. One Stop Shop. So yan guys, tapos na ni Kuya. Si Maricel, ayan. Warm up na niya muna yung ano niya, yung sasakyan para tuloy-tuloy na sila sa kanilang road test. Okay. So yun guys, paalis na sila Maricel sa ano, pa-road test na sila. Ayan na si Maricel, alis na sila. So ayun guys, nakaalis na si Maricel. Tayo na lang natin yung mga 45 minutes. Let's say kung anong result ng road test nila. Sana pumasa na si Maricel para makadrive na siya ng mag-isa, para hindi na mahirapan kasi winter na guys. Yan yung ayos. Yun na guys, so hintayin natin for about 45 minutes. So guys, tapos na yung road test ni Maricel. Tanaw na to. Ay, murag lain manglaktan guys, lain wag naong. Murag bagsak. Bagsak manglaktan eh. Tanaw na to guys. Kung ano, tanaw na to. Kumusta? Wow! Congrats! You pass! Finally guys, pumasa na din. Akala ko bagsak yung mukha. Okay. Yun lang guys. Bye. Ako na mag-drive kasi pumasa na.